Maayong hapon, aniya na ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Miabot sa 613 ka-aplikante ang nagparehistro o giapil sa gipahigayong job fair sa SM City Butuan miaging semana. 35 niini hired on the spot. Usa si Sheila May Esdrilon nga hired on the spot sa Diverse a Global Realty isip real estate agent. Si Esdrilon usa ka bulan nakapin nangita og trabaho human siya miuli gikan sa Pasig. Ang job fair gipangunahan sa City Employment Service Department kauban sa The Rotary Club Butuan District 3860 o Department of Labor and Employment sa 3rd level sa SM City Butuan. Daghan kayong salamat sa opportunity nga gihatag sa mga job seekers and thank you gid kayo nga nakuha na ko ning opportunity. Samtang sa laing balita, nahatagan og mga pole pruners ang mga banana growers sa Dakbayan sa Butuan miaging semana. Dakong kalipay ang gibati sa mga banana growers ning Dakbayan sa Butuan dihang nadawat ang 15 units nga pole pruners gikan sa City Agriculture and Veterinary Department ug Department of Agriculture Banana Development Program. Kini makatabang aron muuswag ang banana cultivation sa syudad ug sa tibuok rehiyon. Sumala ni City Agriculture and Veterinary Department Head Engineer Pierre Anthony Joven ang nadawat nga suporta sa mga banana growers usa sa makapadasig ug makapalig-on sa commitment ug pagpa-empower sa mga local farmers padulong sa malungtarong agrikultura ilabi na sa banana industry sa syudad sa Butuan. Dugang paniini, usa sab kini sa makapataas ug makabaton sa epektibong ani ug makasigurong makabot ang kalidad nga banana crops. Ug mao kadto ang updates ning adlaw. Alang sa uban pang mga updates, i-follow ug i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug Twitter ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.